बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु कारण एही श्रावण मास आरंभ सहित आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबा पाई जाउछि जहा आपणक पाई अनुकूल रहिबो एवं आपणक जीवन रे एहार एक बड़ प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। आपण बहुत दिन धरि विभिन्न समस्या सहित संघर्ष करूछंती किंतु आगामी समय आपणक आश्वस्ति प्रदान करिबा पाई जाउछि। ग्रह गुड़िकर शुभ गमनागमन जोगु आपणक जीवन रे दीर्घकालीन समस्या दूर हेबा पाई जाउछि। तो आसंतु प्रत्येक दीर्घ विषय विस्तारित भाव आलोचना करिबा। अगस्ट मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य समस्त संपर्क रे आमे विस्तार भाव आलोचना करिबा। केउ सबु क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाकु जाउछि, सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ सबु क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहुछि। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने मास आरंभ रे आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करूछंती मंगल जे कि आपणक राशिर अधिपति अटंती। आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करूछंती बुध, चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती सूर्य एवं गुरु, पंचम भाव रे गोचर करूछंती केतु, षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती शुक्र एवं द्वादश भाव रे गोचर करूछंती शनि। किंतु अगस्ट 3 रे मंगल आपणकर तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। अगस्ट 5 तारिख रे बुध निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं अगस्ट 17 तारिख रे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो वर्तमान आपणक राशि रे शनि 7.5 प्रथम पर्याय चलीछि। राहु आपणकर एकादश भाव रे गोचर करूछंती। तो जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य विषय कथा हेबा तो मंगल आपणक प्रथम भावर अधिपति एवं से द्वितीय भावर तृतीय भाव को गोचर करिवे। तृतीय भावरे मंगल को शुभ बोली माना जाइथाय कारण तृतीय भावटी हेउची साहस एवं पराक्रमर भाव एवं मंगल मध्य हेउचंती साहस एवं पराक्रमर कारक ग्रह। तेणु वीरत्व एवं शक्तिर घरे मंगलंकर उपस्थिति प्रकृत रे लाभदायक। सूर्य मध्य आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिवे एवं गुरु वर्तमान उच्चस्थ अछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तथापि मंगल तृतीय भावरे प्रवेश करिबा सहित आपण टिके व्यस्त होई पारंती। मंगल तृतीय भावरे एक्टिव हेबा सहित आपण अधिक छोट छोट यात्रा करि पारंती जदिओ यह साधारणतः सकारात्मक एवं वृद्धि पाइथिबा कार्यकलाप एवं परिश्रम बेले बेले थकापण किंबा मुंड बिंधा सृष्टि करि पारे। बुध मध्य तृतीय भावरे अछंती। तो आपणको संभाव्य स्नायु संबंधी समस्या किंबा छोट छोट एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। तो एगुड़िक सेतेटा मेजर इश्यू हेबे नाही। एमिति किछिटा छोट छोट समस्या देखा देबो। सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही कारण बृहस्पति केंद्र रे गोचर करूछंती एवं सूर्य मध्य त्रिकोण रे प्रवेश करूछंती। तो समस्त अनुकूल स्थान। तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा जो माने मेष राशि छात्र छात्री अछंती तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य कारण पंचम भावटी हेउची शिक्षार भाव किंतु आपणकर पंचम भावरे केतु गोचर करूछंती जहाकि डिसेंबर 6 तारिख पर्यंत केतु आपणकर पंचम भावरे रहिबे एवं 17 तारिख रे सूर्य आपणकर पंचम भावरे निजर स्वगृह रे प्रवेश करिवे जहा फल रे अगस्ट 17 परे आपणकर शिक्षागत संभावना बहुत भल देखा जाउछि कारण पंचम भावर अधिपति पंचम भावरे ही अवस्थापित हेबे। तो जदि आपणकर कोनोसी सरकारी परीक्षा अछि आपण परीक्षा देबाकू योजना करूछंती किंबा प्रवेश किंबा कोचिंग पाई किछि प्लानिंग करिछंती तेबे एहा एक अनुकूल समय हेबो। सूर्य 17 अगस्ट रे पंचम भावरे प्रवेश करिबा द्वारा एहा आपणक पाई बहुत लाभदायक हेबो। मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने तथापि आपण कोन जानंती जे पंचम भावरे केतु कोन करंती जेतेबेले आपण आपणकर पाठ पढ़ा सह जड़ित कोनोसी कार्य समाप्त करंती ताहा जहा हेउना काहेकि प्रायतः एक असंतोषर भावना रही थाए। आपण संदेह करि पारंती जे आपण ठीक काम करिसंती कि नाही। अक्टोबर 2025 ठारू आपण आपणकर पाठ पढ़ा किंबा कोचिंग संपर्क रे परिपूर्णतार अभाव अनुभव करिथिबे।
ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ କେତୁ ଏଭଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସବୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତା ଉପରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 17 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ମିଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଭାବ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ହେବ? ତ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବା 2ଟି କାରଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏହା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଣିପାରେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ। ନବମ ଭାବଟି ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଗୁରୁ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଭାବ ଅଟେ। ଏହା ଖୁସିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ଦଶମ ଭାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚାପ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନା ଭଳି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି, ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ 7.5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଗୁଣବତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶନି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
तेबे एबे आसंतु आपणकर क्यारियर विषय जानिबा। शनि हेउछंती आपणक दशम भावर अधिपति। वर्तमान देखंतु शनि द्वादश भावरे अछंती। द्वादश भावरे दशम भावर अधिपतिंकर स्थिति को साधारणतः प्रतिकूल बोली माना जाय थाए, कारण दशम भाव केन्द्र हेले द्वादश भाव त्रिक भाव, एक अशुभ भाव। एही स्थान प्रायतः जनक क्यारियर किंबा कर्म क्षेत्र में आग्रह किंबा व्यस्ततार अभाव को सूचित करे। व्यक्ति काम संबंधी कारण पाई चाकरी छाड़िबाकू, दूर को जीवाकू किंबा दूर यात्रा करने चाहि पारंती। यह चाकरी परिवर्तन, स्थानांतर, पदोन्नति किंबा दायित्व वृद्धि को मध्य सूचाई पारे। जेतेबेले दशम भावर अधिपति द्वादश भावरे गोचर करती, यह जनकर क्यारियर पाई किछि क्षतिकारक होइथाय। एही क्षति मानसिक व्यस्ततार अभाव भावरे प्रकाशित हुए। काम सत्वे अतृप्त अनुभव करिबा, दायित्व वृद्धि, अधिक कार्यभार एवं अत्यधिक व्यस्तता सहित मूलतः गोटिए किंबा अन्य कारण पाई हृदय कामरे नाही, यह एपरि भावरे खेलिबाको प्रवृत्त हुए। तथापि जदि शनि एवं अन्य ग्रह आपणक जन्म कुंडली रे भल स्थिति रे अछंती, तेबे यह संपूर्ण भिन्न विषय। विशेष करी जदि आपणक कुंडली रे राजयोग अछि, जदि आपणक जन्म कुंडली शक्तिशाली, तेबे एही नकारात्मक चिंताधारा एवं प्रभाव बहुत कम हो जाए। एगुड़िक मूलतः एक समस्या होई न थाए। विपरीत भावरे जदि आपणकर कुंडली दुर्बल, तेबे एही समस्या गुड़िक वृद्धि पाई थाए। द्वादश भावरे शनि एक निर्दिष्ट स्तर रे अस्वस्थी आनी थाए। यह प्रायतः किछि समय पाई आपणकर क्यारियर को प्रभावित करे। तथापि जेहेतु शनि बक्री हेबाकु जाउछंती, जुलाई 27 परे परिवर्तन आशा कराजिबो। आपण पूर्वरु क्यारियर परिवर्तन अनुभव करिथिबे किंबा शीघ्र सेगुड़िकर सम्मुखीन होई पारंती। संभवतः एही मासरे विदेश रे किंबा एमएनसी रे सुजोग अनुसंधान करबाको विचार करंतु। एही रास्ता गुड़िक आपणको पई आशाजनक देखा जाउछि। ऑफिस राजनीति रो दूरेई रुहंतु एवं एथिरे निजको शामिल करिबारो दूरेई रुहंतु। एहा मने रखंतु। एहा सहित संयमता अवलंबन करंतु एवं आपणकर बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। व्यावसायिक संभावना भलो देखा जाउछि। अगस्त 5 परे बुध दशम भाव को दृष्टि देबे। आपणकर व्यवसाय रे लाभ एवं अभिवृद्धि आसीबो। नूतन चिंताधारा सहित आपणकर व्यवसाय पई दृष्टिकोण सकारात्मक, तो व्यवसाय आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपण कोन करिबा उचित, जहा फଳରେ अशुभत्व गुड़िक कम करा जाई परिबो एवं शुभत्व गुड़िक वृद्धि हेबो। तो सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। प्रत्येक दिन 108 थर मंगलंकर बीज मंत्र जप करंतु। प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य मध्य मजबूत हेबो।